ассалому алайкум бародарҷонои ма тамошобинои ҳамешагии канали Бобоҷон медиа, нафарое ки ҳамаи вақт дастгирӣ мекунем, хоҳиш мекунам ки навора тамошо кунен. Гирьяҳои зори ҳамин падара як бор фарзанд бояд аз сари манзили падар бояд санг бумона. мақсад фарзанд бояд падар гур куна. ман ба ҳамин синни солам фарзанд ба гур кардам, дар сари манзили фарзандам санги мармар мондам. айда ҳамин моҳ ман то ҳозира дигар рафтагӣ нестам сари манзили фарзандам. ёрдамам накунӣ, агар дастат нараса ҳамин ади ақал ҳамин падарҷона дарди дилша гӯш кунед. соат аллакай мо да 10:30 шав шидесай. бародарҷоно, ҳози қатъиян мо ака гапзам зор гирья кардесай барои духтараш. чӣ хеле ки да аблошка диден, духтари 8 моҳаш ай даст додай. Дига духтараш ҳози дар ҳоли беҳад вазминай. ҳози ман ҳамаша мегумтон. И акаҷон хулоса дар як оғил зиндагӣ мекард. вақте ки ман дар Москва кор мекардам, ҳамон вақт оғил зиндагӣ мекард. охи шароитша дида будем. одами агар номусалмон бошад дар ӯ ҳол гирья мекард. Я борига дастгирӣ мекунӣ ака, ҳамин қарз бубурам ака. ноилан гап мезана ака. ай ӯ вазъият алҳамдулилло ки аллоҳ мара сабаб карда ба кӯмаки шумо бародаро аяму бигем вазъият биромабад. анаму бигем бӯи оғил ферма буд, оғил да будан. бӯи аму зарари аму хинаки нами амуҷа нав зараршон расонда, мисол зараршон кагияй. И ака худаш беморай, оилаш беморай, беморӣ хичуна нига накарда фарзандаш духтари мара ҳолша дида будем. анаму айнан касали духтари мавори зом қати шириш метан, кислород қати нафасш метан, уколош айнами таги қафас сина мекунан. ами ҳолат дабад ҳамсоли духтари ма 8 моҳа 20 рӯз да банеса вазмин хов буд. хай аллоҳ да ки дар кор буд, ҷони кӯдака гирифтак. оли бо худаш ҳози нақл мекуна. чӣ азобу мушкилира пас сараш гузаронд гуфти гапо озиам бо гузарондесай. тамоми суме ки дошт ҳамара сарф кард. бо қарздори дунё ҳам шид. ҷони фарзандша харида натонист. ози фарзанди 4 сола 5 сола дора, ишам беморай. анаму касалӣ ки да оғил будана чи ози таъсиршон кай ҳамаш касалан мега таваккали худмон ба худо. ади ақал уша ай даст додем. амиша маҷбур шидан як борига мо да муроҷиат кунан. ма бо мегум бародаро, ма фақат сабаб мешам. аллоҳ мара фақат сабаб мекуна. мисол ма бидонам ки ози шароити ма хуб боша ки ма видео накунам, худам ёрдам кунам, дига гап. ами шумо бародарора аллоҳ мада насиб карда ки ами чира худованд истеъдода додааст ки ман ами наворда гапзан метонам, худованд мара забон дода гапзан метонам. ай шумо хоҳиш мекунам, ма барои ӯ тифли бегуноҳ дар кор боша гадогӣ мекунам. барое ки ман фарзанд дорам, дарди фарзандам ман медонам. оли ман мемонам гирьяи падара бинем. мардаки риш сафед, мардаки калон ҳамсоли падари май зор гирья кард. чӣ хеле ки видео да дидем, ма даже хилма қабида натонистам, видеора қатъ кардам. дига баъзеҳо ин чиза намефаҳмам, барое ки оли надидаям дарди фарзандам. ин ҳами ака қатъи ман нав гап зад, фақат зор гирья кардия. даже вақте ки фарзандаш да дасташ ҷон додай мурдай, да ҳамуҷа дод зада гирья кардай. даже да ҳамуҷа ҳам номи мара гирифтай, бобоҷон гуфта чӣ кардай. ӯ хисраш духтар бигем ҳайрон шидай, бобоҷон кияй? баъд гуфтай бобоҷон ҳамун нафаре ки дар баъзе мушкилиҳои вазмин дар бармай мисол аму додарай. мо ҳатто успед накам ки амура бигума да ҳамин рӯзи ами дар барам боша, то ма да муроҷиат кам видео ки аллакай духтара ай даст додан ҷони духтара. аллоҳ ҳар каса сабаб мекуна. просто ма утра сабаб мекуна бародар. баъзе ами хел дилтон сиёҳай, аллоҳ шоҳидай. баъзе ами хел бада бахилен ки даже лайк ин ами лайк бесумай ай бахилитуна лайк намемонед. ай бахилира баъзе
من نمیفورم در عزت نفس یگان تد برسم الله شاید باز دلت همی خیلی سیاه همی خیلی بخیله که اتو لایک نمیمونه که این لایک مده هیچ فایده همه هر ویدیو میگم والله قسم بخیله که لایک داشه نمیمونه که ویدیو جان پهن میشود ولی او دستون جمع میکنه همی خیلی بد بخیله باز خداوند همی ماه مبارکی رمضان همی روز سعید جمعه امون افراد که بد بخیلن دلتون روشن کنه الله مهربان ما امی قدر دعا دارم در نام الله بمیرم ما فرزندم که در امی حالت بود گریه او اکر ما دیدم ما خدمت دیگه داشته نتونستم این امر ورمی کارم شده سای ما توکلی کارم به خدا ما میخوام که اول امی ویدیو مکنم که امی اکجانا دستگیری کنن که ادی اقل امی دیم دخترشان یای دست نتا ایشان وازمینای خودش زنشم نامی کسل ای خاطرم برومم کسلن میگه توکلی ما به خدا ای دنیا چنیم چی دیده اولیا تیفلن هیچ را ندیدن خیلی او شکو الله گرفت اقلا همیشه سبب شیم که الله دبر پدرش نگاش بدوره و سوز شوه به خدا اولی ویدیو در گریهش بینن والله قسم چقدر آدمی که مسلمان باشه بگه الحمدلله مسلمانم این چیزا درک میکنه ای همه در بیستو همون نفر درک میکنه که یگون فرزند ای دست دادگیه دل جگرش برای فرزند سوختگیه این نفرهایی که در کامنت فچ زیوتی میکنن او اینانی پدر مادرشون فقط خورده گشتستن اولو فرزند نمیدونه چیه ما این همی قمه گم در همی ماه شریف رمضان در همی روز مبارک جمعه هر کدامید که چیزی میگه نمیگه در این همی اللهی دارم در همون مسپرمت چیزی که میگن ما برای این همی پدر برای همی جیانی که گذشتگی خاص برای الله ما گدایی هم میکنم برای که ما فرزند دارم در دی فرزند هم میفهمم حالا که یک چه ای دست داد من نمیخوام که دیمشم ای دست بروم اگر وضعیت نفورامنی ما همیره ویدیو کدن میگیرم که شتو همی وضعیت ببرویم برادر جانو ای برای الله نه برای من نه برای یکه نه برای خودت نه برای دیگرش تنها و تنها در همین ماه مبارک در همین روز سعید جمعه ای برای الله برای او دنیا 1 سو میتونی 5 سو میتونی 10 سو میتونی چی قدر این مجبوری نیست این همی چه قدر ای دستت میوید کرته خود چونه مرا بعض اول دیده خوب میشناسن هر یک احتیاجمندی که میپرتم واتساپ شما میمونم که اول ای خودش پرسن که کارت ای خودش هست یا نه چی مشکلی داره بعد کمکش کنیم خب برادرو ایرا بگم تون ایرا ما تکرار با تکرار میگم تون که ما والله قسم نه برای آبرویی کار میکنم نه برای منفیت با الله اینا بو اللهی که مرا خلق کرد مرا همی پدر مادرم خانوادم خیش تبار همسایه میشناسن ما در کفایه ما در کار نیست که ما بگم ما مشهور شم در کارم نیست من نام بردارم ما میخوام باید چیزی خوب نه بیرق وطن جان ما بردارم ما بعد مرا بشناسن ما با او کاری نه که مرا آدمی خوب بگن ما رنگ شما یک انسان سیر گناهم ما هم یک گناهگار آدمم شاید که الله همی کارهای خیر ما سبب میکنه و گناهی مرا یگان چه سطر میکنه این یگان جای چی نیست برادرم برای همین ویدیو دراز شد ویدیو پدر را تماشا کنین چه خیلی در کامنت پیشنم گفتن بسیار گپ میزنی آدم باید پدراب نه بفهمونه از مردم ما بعضش چه خیلی کوتاه کدام میفهمونی میلیون گپت میگن یک چیزا نفهمیده برای همین ما پدراب نمیفهمونم که اما آدمی نمیفهمیدگی بفهمه سرانو اگر لوبای کارم بکنی با پیدا میشوه که گپ زنن همین سر در سنگ بچه گپ میزنن برای همین همه تا با الله میسپارم برادر جانویم که مرا هر یک نوارم در خواسته برای الله لایک میمونه ویدیو ما پهن میکنین کامنت های خوب مینویسونین بیکار باشی بنویس 10 تا کامنت مینویسونی 50 تا مینویسونی انمی کامنتی تا هم سبب میشوه که ویدیو پهن شوه و امی جیانی ما شفا بیوه بگی در کامنت های دیگه کس لایک موندم بگی بعد دیگه یار دوستاد روان کرد واتساپ در استوریاش کرد الله نگهبانتون باشه ما همه شما می ندارم زنده باش تاجیکستان صاحب استقلال ما همه وقت با پیش الله مردم تاجیکی مرا در هر یک جای کره زمینه همشان نگاه بداره ما انشالله همه وقت سرجمیم
видеои акаҷона дарди дилша гӯш кунед. Хосае барои Алло. Алло нигабонтон боша. Мардами сарбаланди тоҷдори тоҷикам. ассалому алайкум. Ако, додаро, бародаро, ё рафиқое ки дар Тоҷикистону чӣ дар ғарибӣ ҳастен, ҳаматон дамои шарифи Рамазон муборак боша. Акаҷоно, мо дар як ҳолате қарор дорем ки ҳолатмон беҳад вазъиятмон вазбина, шароитмон вазбини бада яка. Бародаро, ҳамаи шумо ман хоҳиш мекунам дасти мубораки худтона ба ман бирасонед ака. мо як оилаи дармандем. худам дармандам, оилам дармандай, занам, духтарчам дармандай. мо як ҳолате ки дар оғул зиндагӣ мекардем, навор карда акай бобоҷон медида паҳафтагӣ будем. Ба ёрдами шумо, ба ёрдами акай бобоҷон, мақсад мо ба квартира омадем, зиндагӣ кардем, кӯдакдор шудем. духтарчи майдак кенҷагим касал шид, як температурае кардагӣ қатъи судургӣ дод дар балинсаи мақсад қараболо шаҳри Турсунзода лечение гирифтем, натонистем, аз хотире ки бепул будем. духтарма лечение карда натонистам, духтарчаам бандаӣ кард. да ҳами ӯ муҳаббат аз дунё гузаштагиша ба таъсири ҳамун мақсад ҷое ки мо зиндагӣ мекардем, ба таъсири зарароваре ки мақсад гап оғуле ки тагаш пору дошту мо нафас мекашидем, мақсад зиндагӣ мекардем дар ҳамун хона, дар ҳамун оғул, зарари ҳавай мо да таъсир кардагиай. худам касалам, оилам касалай, духтарам касалай. ҳозир дар нимамендай духтари 5 солам. духтарчаи кенҷагим 8 моҳа буд. дар як температурае кардагӣ аз дунё гузашт. ако, додаро, бовар кунен, ин чиза фақат одаме ки фарзанд дора, ба қадри фарзанд мераса, ин дарда ҳис карда метавона, ин дарди мара мефаҳма ака. худованд ҳеҷ каса доғи фарзанда нишон надиҳа, ҳеҷ каса дари балниса набара. 20 рӯз раминат сои нахораф, дар 20 рӯз рӯзаш 1000 якирим 1000 сомон расхоч дегай. то қадрат ба тавоноӣ кардам, дига надоштам, пул надоштам, мақсад дига натонистам лечение карда. ай дунё гузашт. фарзанд бояд дар сари манзили падар бояд санг бумона, мақсад фарзанд бояд падар гур куна. ман ба ҳамин синни солам фарзандма гур кардам, дар сари манзили фарзандам санги мармар мондам. ай да ҳамин моҳ ман то ҳозир дига рафтагӣ нестам сари манзили фарзандам. наметавонам ака, наметавонам. сари манзили фарзандам рафта наметавонам, бардошт надорам. рӯзе ки гуру чӯ кардашам ман то соати 10-11 шаба шитагиам. боварӣ надоштам ки ай дунё гузаштагӣ. фикр кардам комада ғалидагӣ, худое аст ки як овози гирее мебиёя. сад афсусе ки чизе ки мерафта дига баргашт надошта. бовар кунед мардум, бовар кунед. дар тамоми ҷо дод мезадам, гира мекардам ки худое ки як инсоне боша ки дасти мовори камбағала бигира, ки ман ҳами кӯдака ай балниса соқ саломат бирорум. натонистам. рӯзе ки мурдаш
مردش بروردنم ده در پیش دست خودم مقصد در پیش خودم جان داد ای دهنش خفوار رفت گودک برام کدگی بود ای رمی نتسونی مردش بروردم که پول ندارم که تاکسی زکاز کنم بعد خونه را بیارم داشته من ده هم پلاشتگاه که پیش بالیسای کودک در دستم گیره کدگیم داد زده گیره کدگیم که مردم بدادم برسن که پول ندارم مردم صاحبی کنم پول ندارم که مردم به یک جای مکان برسونم Timosa ko moj šerif